Masukkan lagu rosnya. Ros. Panjangan. Kurang. Innas. Safa wal marwata min sya'airillah. Kurang bun? Masih apa? Ulang. Ulang lagi bang. Lebih enak lagi. Dienakkan lagi. Jangan cepat-cepat. Safa wal marwata min sya'airillah. Kau ke ketinggian. Coba yang lain. Ini tinggi nih bang. Tak sampai. Ini agak tinggi. Coba yang. Contoh. Coba bang. Faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. Coba baru. Coba jawabnya. Tekan ke perut. Ya, ringan. Ke perut ya. Coba agak dia apa? Masih berserak gitu kan? Coba huruf-hurufnya itu di apa? Dengan bang? Dengar bang. Tenang dulu bang, tekan ke perut bocor. Terus. Hurufnya itu. Tahu dalam napasnya, tarik dalam. Tekan ke perut, buka. Mantap. Masuk sika. Enggak, situ aja ya. Wa ma tatawwa'a khairan
rabbika Awal. alim. Mana fikah gitu? Iyo. Nah, Wa man tatawwa. Coba dijelaskan. Bang tengok Purama. Bisa juga. Ambil ke bang. Ya, ikutkan Purama. Nak apa? Irama Purama tu. Coba ulang. Coba. Wa man. Coba. Ya, itu tambah lagi sayang ya. Bisa. Bisa, ayo. Tu dua sama-sama. Wa man. Ikutkan. Ya, coba. Nak apa nak? Ayo, bang. وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Coba sendiri. Coba yang punya abang tadi gimana? Abang tadi ya. Abang tadi. وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ya, Irama Masintia. Tutup. Nak minta. وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله Masih cadel. العظيم.